କୌଣସି ଭାଷଣ ଦେବାର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ରାଜନୀତି ଭିତରକୁ ଆସିବାର କୌଣସି ଅଭିପ୍ରାୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିଲେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତ ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ନେହରେ ନବୀନ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି ଯେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରେଭେନ୍ସାରେ ପଢୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ନୀଳମଣି ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା ରାଜଦେବପୁରରେ, ସେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଭାଗ ନେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଅତି ସ୍ନେହୀ ଥିଲେ। ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସମସାମୟିକ, ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଦୋସ୍ତି ଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଦୁଶ୍ମନୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ କଥା ଉପରେ। ଥରେ ଯେତେବେଳେ 1978 ମସିହାରେ 77-78 ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ମୋର ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କର ଭିତରେ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ଆମେ ପାଖାପାଖି ସେତେବେଳେ ତ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ଆମେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହେଇଥିଲୁ। ମୁଁ ଯାଇକିନା ପହଞ୍ଚିଥିଲି ବିଧାନସଭା, ଆମେ କାହିଁକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲୁ, ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ। ସେ ବିଷୟ ହେଇଥିଲା ଆମର ଗୋଟେ କଲେଜର ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରୁ ନଥିଲା, ତାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଆମର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ରେଜଲ୍ଟ ଆଗ ବାହାରୁ। ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ କହିଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମର ପୁରୀର ଆଗ ବାହାରୁ। ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମର ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ହାତାହାତି ହେଇଥିଲା। ସେ କଥା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ କଥା ତ କହନ୍ତି ନାହିଁ, ଶୁଣିବେ, କିଛି ବୁଝିପାରିବନି। ଆମ ଦି ଜଣକୁ ଯୋଉ ଡାକି କହିଲେ, ଆ ପରଠୁ ତମେ ଯଦି ଝଗଡ଼ା କରିବ ନାହିଁ, ସେଟା ମତେ କହିକି ଯାଅ, ନହେଲେ ଦି ଜଣ ଯାକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଲିସ କେସ୍ କରିବି। ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆମକୁ ସାଙ୍ଗ କରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ଦିନକୁ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ରହିଥିଲୁ। ସେ ନଲାରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ମୁଁ ତାର ସାଙ୍ଗ ଥିଲା। ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ତମେ ସ୍ରୋତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପହଁରିକି ଲଢ଼େଇ କରିବାର ଶିଖ। ଏତିକି କହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କାହିଁ କରିଛ? ସେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ବିଲ୍ଡିଂରେ ରହୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବସେଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇକି ଗୋଟା ଟେବୁଲ ଉପରେ କହିଲେ ଏଇଠି ବସି ଖାଉଥା, ମୁଁ ଯାଉଛି ସେକେଣ୍ଡରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ନେହ ମମତା ଥିଲା। ଆଜି ସେ ସ୍ନେହ ମମତା ଅଲଗା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। Now the relation has become very brittle and very leaky. So you can't make a relations, don't end the relations. You can end the relations, you try to mend the relations. Eta takotru sikibar thila. That was the great ସ୍ନେହ ମମତା ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଆଜି 106ତମ ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି। He has been a great philosopher of my family. ମୋ ବାପାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଚିହ୍ନା ଜଣା ଥିଲେ ଏବଂ ବାବୁଲ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ we have been a member of the Council of Ministers। ତେଣୁକରି ଯେଉଁଦିନ 1974 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି
जो शिक्षा दे बसिकिना विजु बाबू पाखे बस से दिन से गोटे बही लिखी YCC कहीं आम उत्कल कांग्रेस करने जाऊँ जो मीटिंग टारे तत्कालीन सरकार शिक्षादायी मन थी कि सरकार तरफ स्वराज आश्रम गंडगोल आरंभ होता अरे सत कथा मुझे कहबी मत तो ठीक है तेणुकर शिक्षादायी बसिक यह कार्यक्रम करते जो मैंने थिले सरकार से इच्छा कर ये मीटिंग स्वराज आश्रम भितर हो तो विजु बाबू जाती आम से रेवसा कॉलेज स्टूडेंट प्रभाती बेटी मो सगे था मन अच्छी ना भाई से दिन स्वर्गत सामल अश्विनी सामल अश्विनी भाई को आम कहूँ कटक भाई मैंने अच्छा सब इलेक्शन से ठिया है कि जीति पार कि से नेता आम से दिन जो अपोजिट तरफ ना धरबी नहीं से ठीक हम ना प्रचंड आक्रमण है मीटिंग हो पार उत्कल कांग्रेस प्रथम मीटिंग YCC कहीं अलग हो जो दस्तावेज से दिन से जो पेश करते वाई ओडिशा वाई रिजनलिज्म आसवा दरकार कहीं ओडिशा कार्यक्रम हो पार इन दी एंटायर सिनारियो से डॉक्यूमेंट इज ए great document which should be documented while writing the history of Odisha's political history in the recent past. Regionalism ta kibali bhabare asila ebong kahi ki asila that document I still have with me. This is that is how takar jo sei document ko se padhile ta upare jo प्रस्ताव आसिला से प्रस्ताव को समस्त समर्थन कर दिन को जन्म निया से दिन स्वराज आश्रम को आगे दखल कर ये सब एक्सपीरियंस मु तो लीडर नुहे किंतु दिस एक्सपीरियंसेस वी हैव गॉन थ्रू द पर्गेटोरियल फ्लेम्स तेणुक ओडिशा राजनीति में स्वर्ग विरुद्ध पहरबार जो कार्यक्रम तार जो लक्षण किसी न कहीना समस्ते कहते मिलनी बाबू जहाँ किसी कहे इट इज जस्ट लाइक थ्रोइंग द बॉल टू द वॉल किसी एक्शन तो मन आसबनी कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स हिज एक्शंस सबुबेले लाउडर देन वर्ड्स दैट इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम हिम आउ ताको श्रद्धांजलि जनाउछु ताको समसामयिक जो माने नेले मंत्रिमंडल रे ताको पुत्र माने भी एठी अछंती जो मानी हमको राजनीति में आगू आसबार बहुत आशीर्वाद कर गभीर श्रद्धांजलि जन मोर एक्सपीरियंस तक कही ये अनुष्ठान को चिरस्थायी करने विष्णुदत्त को रिक्वेस्ट करुँच सो मेनी डॉक्यूमेंट्स prior to the independence and after the independence which should be documented for the future. जो पाठचक्र आसूची जो मौलवादी मैंने बर्तमान पाठचक्र में ओडिशा रे इतिहास को खिलबिल करके लिखुचती से तुगा में बच्चू जब इफ यू कैन कंटिन्यू दैट वे यू बाबुल भाई बच्चे थे हम सब फोटो देखा एंटर गोटे कटकर से ये ताकर जो कैबिनेट तागर से लक्ष लक्ष फोटो देखा मदर को फोटो देखा आम से बहीटा जो माने कालजयी कविता ट्रांसलेशन ऑफ काजी नजरुल इस्लाम दैट विल बिकम ए माने डॉक्यूमेंट्री फॉर ऑल टाइम्स टू कम ताकू केही करि नथले से करथले तकरी से परिवार रो गोटे स्वतंत्र अवदान अछि खाली नॉट टू पॉलिटिक्स बट टू द entire literary framework of the Odisha's past. Thank you. And मत रखी
ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।